नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी आने वाली नई इस्लामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। आज हम लोग क़ज़ाए उम्री के बारे में बात करेंगे, यानी हमारी पूरी ज़िंदगी में जितनी नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं उनके पढ़ने का तरीका जानेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। नमाज का हुक्म कुरान मजीद में 700 से ज़ायद मुकामात पर आया है, यानी नमाज की इतनी ज़्यादा ताकीद की गई है। इसके अलावा नमाज दीन का सतून है। जो कोई नमाज नहीं पढ़ता या नमाज पढ़ने में गफलत करता है तो इसका मतलब है कि उसने इस सतून को गिराने की कोशिश की। इसलिए नमाज के अंदर गफलत बरतना हमारे लिए बेहतर नहीं है। हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी नमाज़ों की पाबंदी इख्तियार करें और जो हमारी नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं, यानी जो वक्त था जिस नमाज का उस वक्त पे नमाज अदा नहीं कर सके, तो वो जो नमाज क़ज़ा हो गई है उसको उसकी अदायगी बर वक्त कर दें। इसके बाद सबसे पहले ये बात तो ये जहन में रखनी चाहिए कि कभी भी क़ज़ा नमाज़ों को शो ऑफ़ नहीं करना चाहिए कि ये देखें ना, एक गुनाह है, हमारी नमाज़ छूट गई, हमारे फ़र्ज़ छूट गए, जिसका हम लोग जवाबदेह हैं। तो अगर हम उसको ज़ाहिर करेंगे कि हम लोगों की आज फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो गई या ज़ोहर की नमाज़ क़ज़ा हो गई, तो ये बुरी बात है और गुनाह का इजहार करना मकरूह तहरीमी है। और अगर आप वितर भी क़ज़ा पढ़ रहे हैं तो दुआए कुनूत से पहले जो हाथ उठाते हैं, अगर आप वितर की क़ज़ा नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो हाथ भी ना उठाएं ताकि लोगों को ये ज़ाहिर ना हो सके कि ये वितर की क़ज़ा नमाज़ पढ़ रहा है। आप लोगों ने छुप कर, यानी अपने आप को पता होना चाहिए और ये मामला अल्लाह ताला को पता होना चाहिए, इस तरीके से अपनी क़ज़ा नमाज़ अदा करनी है। और लोगों को बताना नहीं है कि मैं यहाँ क़ज़ा नमाज़ें पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, या मेरी आज ये नमाज़ क़ज़ा हो गई या आज मेरी ये नमाज़ क़ज़ा हो गई। बस अल्लाह ताला से क़ज़ा नमाज़ पढ़ें और माफ़ी मांगें और साथ ये भी दुआ मांगें कि अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक दे कि मैं वक्त के ऊपर अपनी नमाज़ों की अदायगी कर सकूँ। इसके अलावा हम लोग रमज़ानुल मुबारक में आखिरी जुमे में अक्सर ये सुनते हैं, जुमातुल विदा में एक मैसेज सब लोगों को वसूल होता है या कि ना आज के दिन एक नमाज अदा कर ली जाए तो पूरी साल की या शायद पूरी ज़िंदगी की क़ज़ाए उम्री अदा हो जाएगी। तो ये क्लियर कर लें कि ऐसा कोई इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। अगर पूरा साल कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा, पूरे साल की कितनी सारी नमाज़ें हैं और वो सिर्फ़ 2 रकत नमाज पढ़ के कहा जाए कि उसके सारे साल की नमाज़ें अदा हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में। तो आप लोगों ने भी अपने ज़हन में ये चीज़ क्लियर कर लेनी है कि ऐसा कोई भी मैसेज आप लोगों को वसूल हो तो आपने इसके ऊपर अपने कान नहीं धरने। अब क़ज़ाए उम्री पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि हम लोग जब अपनी रोज़ाना नमाज अदा करते हैं तो हमारी नमाज के अंदर कुछ फ़राइज़ होते हैं, कुछ सुन्नतें मौक़ूदा आती हैं, कुछ सुन्नतें गैर मौक़ूदा आती हैं और कुछ नवाफिल आते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि फ़र्ज़ तो हम लोगों पे लाजिम है, फ़र्ज़ तो अदा करने ही करने हैं, और जो सुन्नतें मौक़ूदा हैं उन पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशगी इख्तियार की है, उनको भी नहीं छोड़ना। और लेकिन जो सुन्नतें गैर मौक़ूदा हैं, यानी असर की नमाज में जो पहली 4 सुन्नतें हैं और ईशा की नमाज में जो पहली सुन्नतें हैं 4, वो ये 4 और 4 आठों जो सुन्नतें हैं असर और ईशा की, ये गैर मौक़ूदा हैं। इनकी जगह और जो हमारी नमाज में नवाफिल आते हैं उनकी जगह पर हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी क़ज़ा नमाज़ें अदा कर लें, फ़र्ज़ अदा करें, सुन्नत मौक़ूदा अदा करें, और लेकिन सुन्नत गैर मौक़ूदा और नवाफिल की जगह क़ज़ा नमाज पढ़ लेना बेहतर है। अब आप क़ज़ा नमाज़ों का हिसाब कैसे लगाया जाए? आप अपनी उम्र का देखें कि मेरी इस वक्त कितनी एज है और ये देखें कि किस उम्र से आपके ऊपर नमाज फ़र्ज़ हुई है। अगर लड़की है तो उसके ऊपर 9 साल के बाद बालिग होने पर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, और अगर लड़का है तो उस पर 12 साल के बाद बालिग हो जाने पर नमाज फ़र्ज़ हो चुकी है। तो आप वहाँ से लेकर अब तक अपनी उम्र का हिसाब लगाएं और फिर देखें कि आपने नमाज बाकायदगी से कब शुरू की थी पढ़नी और कितने सालों की आपकी क़ज़ा नमाज़ें रहती हैं। उनका हिसाब लगाएं, उनका
ایک شیڈول بنائیں اور اس کے مطابق اپنی نمازوں کی ادائیگی، قضا نمازوں کی ادائیگی کرنے کا معمول اپنی زندگی میں جاری کریں۔ اب قضا نماز کے لیے بس یہ ہے کہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنی، اور قضا نماز کے لیے کوئی وقت مکروہ نہیں ہوتا، لیکن بس زوال کا وقت نہ ہو۔ یعنی زوال کا وقت یہ کہ جب سورج نکلے اور جب سورج غروب ہو رہا ہو اور جب سورج بالکل عین درمیان میں ہو۔ ان 3 وقتوں کے علاوہ آپ کبھی بھی کسی بھی وقت اپنی قضائے عمری ادا کر سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قضا نماز پڑھنے میں کچھ تخفیف، یعنی کچھ ہمارا بوجھ ہلکا کیا ہے۔ قضائے نماز کی جو تخفیف کی گئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ قضا نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی سورت پڑھیں، اور رکوع اور سجدے کی تسبیح جو ہم لوگ 3 دفعہ پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کی جگہ پر 1 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اور اسی طرح سبحان ربی الاعلی جو ہم 3 دفعہ پڑھتے ہیں اس کو ہم لوگوں نے 1 دفعہ پڑھنا ہے، یعنی رکوع اور سجدے کی تسبیح کو 3 بار کی جگہ 1 دفعہ ادا کریں۔ اور دوسری تخفیف یہ ہے کہ جب ہم لوگ فرض نماز ادا کرتے ہیں تو ہم پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملاتے ہیں، اس میں بھی ہم لوگوں نے اسی طریقے سے سورت ملانی ہے، لیکن ہم لوگ تیسری اور چوتھی جو رکعت ہوتی ہے اس میں فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملاتے۔ اب آپ لوگوں نے قضا نماز پڑھتے ہوئے کیا کرنا ہے کہ فرض نماز جب ہم لوگوں نے 4 رکعتوں والی ہم لوگوں نے قضا نماز پڑھنی ہے تو اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کی جگہ 3 بار سبحان اللہ کہہ کر رکوع اور سجدہ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مغرب اور وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں بھی سورت ملانی ہے۔ یہ صرف اور صرف فرض جو 4 رکعتوں والے جو 4 رکعات والی جو فرض کی نماز ہے اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 بار سبحان اللہ کہہ کر رکوع اور سجدہ کر لینا ہے، لیکن جو مغرب اور وتر کی جو 3 رکعات والی نماز ہے اس میں آپ نے تیسری رکعت میں سورت ملانی ہے۔ اب جو تیسری تخفیف ہے وہ یہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد ہم لوگ درود ابراہیم اور دعا پڑھتے ہیں، اس کی جگہ آپ نے اتحیات پڑھ کے اس کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ سے رپیٹ کرتی ہوں کہ اتحیات پڑھنے کے بعد ہم لوگ درود ابراہیمی اور دعا پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم لوگوں نے قضا نماز پڑھے ہونا ہے تو ہم لوگوں نے اتحیات پڑھ کے اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دینا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی تخفیف ہے کہ جب ہم لوگوں نے وتر کی قضا پڑھنی ہے تو وتر کی تیسری جو رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد جب ہم اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو وہ دعائے قنوت کی جگہ ہم لوگ 1 بار یا 3 دفعہ رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اس دعا کو 3 دفعہ دعائے قنوت کی جگہ یا 1 دفعہ پڑھ لیں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کی ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کرتی چلوں کہ ہم لوگوں نے قضا نمازوں میں کون کون سی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ فجر کے اندر 2 فرض قضا کیے جاتے ہیں، اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو وہ 2 فرض قضا پڑھے گا، اگر کسی کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو وہ 4 فرض قضا پڑھے گا، اگر کسی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو وہ 4 فرض قضا پڑھے گا، اور اگر کسی کی مغرب کی نماز قضا ہو گئی ہے تو وہ 3 فرض قضا پڑھے گا، اور اگر کسی کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہے تو وہ 4 فرض اور 3 وتر قضا پڑھے گا۔ 3 وتر جو ہے وہ واجب ہیں، یہ پڑھنے ضروری ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔